जय जगन्नाथ फ्रेंड्स केमी अच्छा आशा करते भल थे। सो आ गोटे सुंदरिया ब्लॉग को आपको स्वागत। काली सावित्री मैंने सब सावित्री करते आज टे पखाड़ खाइबा। आज कौन सब आपण मैंने कौन सब मो कर चलो देखिए गोटे पखाड़ प्लाटर। तो भाविनी कौन सब बनईबी अल्प टे कौन बनई मामार मोर खाली जहाँ खाइबी छुंक दिया पखाड़ा करी भाभी आ सागे लगे खाइबा कौन सब करी जाऊँ देखे फ्रिज सब कौन अच्छी से अनुसार बनईबी। ये आयान शोई रही डाकुची उठ खाइबू मो कथा शुणी जाऊँ खाइबा बनईदेवी खोईदेना खाई मामा पूजा करुच्ची मुझे मो पुओ खाइबा सुधी बनई दे तापर आमर कौन बनई पिया। सूजी 3 चामच तो सूजी 3 चामच लुण चामच चीनी तो सूजीटा हो मामा दही बसई दही कि बसई पूरा परफेक्ट दही भेंडी बैगण और 4टा पोटल पोड़ी पोड़ा पोड़ी भर्ता करी धोई दे तापर पोड़ी सब धोई देली आगे सब पोड़ी देवी सब पोड़ी देवी आपको। फाटुची केमी पोटल ठाई ठाई गोटे गोटे साइड हो गला आ गोटे साइड हो जाऊ भल से पोटलटा हो गला सीझी गला काढ़ीदबा टमाटो गोटे देदबा बैगण सागर टमाटो ना भल लगे टमाटो गोटे देदबा बैगणटा हो गला काढ़ी पोटल आ बैगण काढ़ी पाखापाखि भेंडी दे भेंडी भी उल्टे गला टमाटो भी आमर हो आसला टमाटोटा काढ़ीदबा आज कंचा लंका पकेबी सुखिला लंका पकेबी सब गोटे सुखिला लंका पड़े सब रसुण पकई चटनी करदेवी छड़े चोपा मामा सब चटनी रेडी कर दउची मोटे बघारी देवी खाली अदा करके रखी भूसंग पत्र सोरिष जीरा बघारी देवी भेंडी में शुक्ला लंका मु पोड़ी थी कंचा लंका पकईबी सोरिष पकईदेली भूसंग पत्र पकईदेवी ये फुटी जाऊ भल से पत्रटा भाजी हो जाए मामा सब चकड़ी दौची पोटल भेंडी बैगण टमाटो मो बघरा हो गला पकईदेवी अंडाटा गोल पकईदेवी तेल ताती गला अंडाटा पकईदेली हो जाऊ
खाइबू मो पुओ करिवो मो पुओ करिवो ना अंडा टाको फ्लिप कर दवा ना दही पके दउची मामा अंडा टा केंती फ्लपी हेची सबू रेडी अंडा आमलेट आनी आ गोटा चोर आसिक कहला खाइबो ता पई टिके टिके रखा होची मो भाई चोर ता पई से ये दे रख ये सब रेडी हो गला टेस्ट करी कहि आगे अंडा टार टेस्ट करी सब केंदे आइजी भरता सांगातिक सांगातिक पूरा सांगातिक सब होइछ ना आयन खाऊची क्षीर टोस्ट जाइछ हाथ धोइए हाथ धोईकी आइला ना बसिकी क्षीर टोस्ट खाई दबो आंडू पांडू बो खाई दे गांडू तोर की एक्शन नानी आ नाती फ्रूट सब काटिकी फ्रूट शेक बनाऊँ ये पूरा आमर खुशी हो गला ना फ्रूट शेक पीब तार खाली ठंडा ठंडा जिनस तार भल ताकू दिन मान ठंडा देले दे तीन टा सी पीवा को रेडी मो पुओ ये नानी नाती लगी शेक बन पीबार टेकी अनौची है कि ना पुणी कड़े पड़ जाइए देख गला पुणी आउ थे हेली बोधे आउ टे बसैले ग्राइंडर से ठिया ही रही काले मत कम देदेवे बेसी देदेवे आइसटा पकेबेनी कम करें खोला खोली बेले भी रोची देखुची देखिए कि नहीं जूस ही बन सारूनी काढ़ी की दौची नानी पी देबू यम्मी यम्मी शेक नानी बाहर करके दौची टे खटा लगिला आयान को मुझे हेडू चीनी पके देवी पीब आमर तो सईला पखाल खिया एबे सिला आंटी पाई मामा टिके गुड़ आउ चकुड़ी रे पिठा बन दौची से खाइब गुड़ आउ अटा सॉरी हाँ चकुड़ी पिठा गुड़ आ अटार चकुड़ी पिठा बन भेंडी भजा टे अल्प थेला ये भात बसई से काम करुच्ची मु खाली कहूँ सी कौन कौन कर मत गोटे भी पिठा देला मु खाइली मुझे मु भी गोटा अटा पिठा टेस्ट करदेवी ये माँ पो को स्किन केयर ट्रिटमेंट चलई कौन दही बेसन कॉफी आउ कौन लेंबू ताको कौन मुहरे लगा हम होम रेमेडीज करियो मो भाई से गोटे तार डेली गोटा कौन चल कौन लगे दिन को 10टा खंड क्रीम लगे खाली मुँह धोची फेस वाश करुच्ची राति 12टा जाए मुँह धोची ये मामा मिक्स फिक्स करदेला से लगे आगुरी मु भी लगे गोटे वीडियो बनाऊँ सी के नगौच मु अल्प टे लगे साइड रे थेला भल से लगे लगे देची आगो 15 मिनट छाड़देवे सुखी गले तापरे ओदा कपड़ारे मुँह पोछीदेवे एटू आउ जा बढ़ला मामा कहला मु भी कहीं आउ छाड़ी मु भी लगे लगे दिए तुम दी जन लगे मुँह लगे दिए से कौची डेली गोटा चलईच पाला आकु लगा मुहरे आडू साडू मुहरे तुम सब बाहर व्रण फ्रण ये जान आम कहलु तू कहीं लगौच आम देखा देखी तू आउ कहीं बेकार लगेना मु बेकार नष्ट कहीं करी मुझे लगेदेवी ना मो जिनसा मुझे नष्ट करी आहरी कौन गोटा सरीगला तार टे अभाव पड़ा आउ टे कौन नहीं गला दही बोधे गला काठुआ हो जाता ना कौन आउ भल से लगौच कहला जहाँ अच्छी मुझे सब जगह एकाथे लगे लगे देवी मुझे हूँ लगे दे जल्दी कम सारदे सी तो रही तो गरम बेसी
ଲଗେଇଦେଲା ଆଉ ଯାହା ଅଛି ମୋର ଜଲ୍ଦି ଲଗେଇଦେ ମୋତେ ମସଲା ଫସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ କରିବି। ଶିଲା ଆଣ୍ଟି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ତେଲ କଢ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି ତେଲଟା ଏଠି ତାତିଗଲେ ଆଳୁ ପକେଇଦେଲି। ଆଜି ହେବ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ। ଆଜି ଡାଲି ଫାଲି ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ଦହି ଖାଉଛୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଭଜା କରି ଖାଲି ଖିଆ ହେଉଛି ଆଉ ତରକାରୀ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇବାକୁ। ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଗଲା ଟିକେ ଲବଙ୍ଗ ପକେଇଦେଲି ତେଜପତ୍ରଟା ସରିଯାଇଛି ଡାଲଚିନି ବି ସରିଯାଇଛି ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି ଚିନି ଆଉ ଆଜି ପକେଇଲିନି ଚିନି ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ସବୁବେଳେ ପକେଇବି। ପିଆଜଟା ଭଲସେ ଜରିଯାଉ ହଳଦୀ ଯେଉଁ ପକେଇଥିଲି ଆଳୁରେ ସେଇ ଆଉ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଯାହା ଅଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେବି। ମୁଁ ସବୁଯାକ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ବେସିକ୍ ମସଲା ଯେତେକ ସବୁଯାକ ତେଲରେ ପକେଇଦିଏ। ମୋତେ କ'ଣ ଲାଗେ ତେଲରେ ପକେଇଲେ କଲର୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପକେଇଦିଏ ତେଲରେ। ଏଠି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ପକେଇଲି ଆଳୁରେ ପକେଇଥିଲି ହଳଦୀ ଏଠି ଅଳ୍ପ ପକେଇଲି। ଏଠି ମୋ ପୁଅକୁ ନାନୀ ଗାଧେଇ ଦେଲା ଗାଧେଇ ଦେଇକି ଆଇଲାଣି ସିଏ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ପକାଉଛି ଆମର ଏତେ ରାଗ କିଏ ଖାଆନ୍ତିନି ଶାଶୁଘରେ ରାଗ ଖାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ନମସ୍କାର କରିଗଲା କହିଲା ମୋତେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବ କହିକିନା ନମସ୍କାର କରିଦେଲି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତା ମନ ହେଇଥିବ ସବୁ କରିବ। ଏଠି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡଟା ପକେଇଦେଲି ପୁଣି ଆଇଲା ଗୋଟେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ'ଣ ମାମୁଁ କରିଦେଇଛି ମୋତେ ଦେଖେଇବାକୁ। ଗରମ ମସଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା ସବୁ ଏକାଥରେ ପକେଇଦେଲି ମସଲାଟା ଭଲସେ କଷି ହେଇଯାଉ ତେଲ ଟିକେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛାଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କଷି ହେଇଯାଉ ଏଠି ଚିକେନ୍ ପକେଇଦେବି। ଚିକେନ୍ଟା ଧୁଆଧୁଇ କରି ରେଡ଼ି କରିଦେଇ ମାମା ଯାଇଛି ମୁଁ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ପକେଇବି ଆଉ। ଆମ ଶିଲା ଆଣ୍ଟି ବାସନ କୁସନ ଧୋଇକି ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯିବେ। ମୋ ମସଲାଟା ବି ଏଠି କଷି ହେଇଗଲାଣି ଭଲସେ। ପୁରା ତେଲ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି ଭଲସେ କଷି ହେଲାଣି। ଆଗ ମସ୍ତି ଚାଲିଛି ମାମୁଁ ଭଣଜାଙ୍କ ମସ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଦେଖି ଆସୁଛି ତାକୁ। ଏଠି ଚିକେନ୍ ପକେଇଦେଲି ଚିକେନ୍ ଭଲକି ଗୋଳେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ମାମାର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗପୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇ ସେ ଘର ଟିକେ ଏସିରେ ବଜାଏ ଗରମରେ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇ ହେଉନି ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଏସି ରୁମ୍କୁ ଗଲାକୁ ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ମୋତେ ପେଲିକିନା ବାହାର କରିଦେଉଛି କହୁଛି ତୁ କାହିଁ ବସୁଛୁ ଦସ୍ତର ଆସୁଛୁ ଚିକେନ୍ କର। ଏଠି ତଳେ ପେଟେଇଛି ତା ବଲ୍ଟା ହଜି ଯାଇଛି ଖୋଜୁଛି। ଯାହା ଗୋଟେ ଆସିବ ସେ ଦିନ ଗୋଟା ଦିନ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଦେଖାଯାଉ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ଟା ଆଜି ଆଇଛି କାଲି ରାତିରେ ଆଇଛି କେତେ ଦିନ ରହୁଛି ଦେଖାଯାଉ। ନିର୍ଧୁମ ତଳେ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ବଲ୍ଟା ଖୋଜା ହେଉଛି। ବଲ୍ଟା ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ତ ବଲ୍ଟା ଖୋଜା ହେଉଛି। ବଲ୍ଟା ଏଇ ସେପଟରେ ପାଇଲା ମୋତେ କହୁଛି ଏପଟରେ ବଲ୍ଟା ଥିଲା ସେ ନେଇକି ଆଣିପାରୁନଥିଲା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା ବଲ୍ଟା ପାଇଲା। ଏଠି ଦିନ ମିରରରେ କେମିତି ଆକ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି ମୁହଁ। ଏଠି ମାମୁଁକୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି ସିଆଡ଼େ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ଖେଳା ହେଉଛି ସବୁ ସେ ଏକାଥରେ କରିଦେବ। ଚିକେନ୍ଟା ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ମାମା ଏଠି ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଚିକେନ୍ରେ ଭଲସେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କଷି ହେଇଯାଉ ଟିକେ ଦି ସାଇଡ଼୍ରୁ ତେଲ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଯାଉ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ସେଠି ଭାତ ହେଇଲାଣି ମାମା ଗାଳି ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ମୋ ଚିକେନ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କଳା ହେଇଯାଉ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବି। କଷା ଆଜି କାଢ଼ିଥାନ୍ତି ପୁଅ ପାଇଁ କାଢ଼ିବିନି ଖାଲି ସ୍ପାଇସି ଖାଇବ ସିଏ ନହେଲେ। ଏଠି ତା ପାଇଁ ଡାଲିଟେ ନାନୀ ବସେଇଦେଲା ତାରି ପାଇଁ ଖାଲି ଟିକେ ଡାଲି ହେଉଛି ଆଉ କେହି ଡାଲି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦହି ଗୋଳିଏ ପଛେ ଭାତ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଡାଲି କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଡାଲି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗୋଟେ ମୋ ଚିକେନ୍ଟା ମୁଁ ସିମ୍ କରିଦେଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଭଲସେ କଡ଼ା ହେଇଯାଉ ଚିକେନ୍ରେ ପାଣି ଦେବି ସେ ନେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ସିମ୍ କରି ବସେଇ ଦେଇଛି ଏପଟରେ। 2-4 ମିନିଟ୍ରେ ଟିକେ ଭଲସେ କଡ଼ା ହେଇଯାଉ ଚିକେନ୍ଟା ତାପରେ ଯାଇକିନା ପାଣି ଦେବି ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଗାଳି ଦେଉଛି।
ଏଠି କ'ଣ ନାତି ଖାଇଲାନି ଛାଡ଼ିଛି ମିଠା ପିଠା ନାନୀ ଖାଉଛି ବସି ଚିକେନଟା ହେଇଗଲାଣି 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲାଣି ଏବେ ଯାଉଛି ପାଣି ଦେଇଦେଲି ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଫୁଟିଯାଉ କଲର୍ଟା ଆଜି ଏତେ ଆସିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏତେ ପଡ଼ୁନି ଅଳ୍ପ ପଡ଼ୁଛି ନା ତେଲ ବି ଅଳ୍ପ ଦେଉଛି ମୁଁ ଡାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ସିଝିଗଲାଣି ଡାଲିଟା ପଘାଇ ଦେବି ଏବେ ତାକୁ ନେଇ ଖୋଇ ଦେଉଛି ସେ ଖାଇବ କଲିଜା କରାଟ ଆଉ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଏଠି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ମୁଁ ବି ଏଠି ଖାଇଦେବି ଭାତ ଚିକେନ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଆମ୍ବ ମୁଁ ଆମ୍ବ ମନା କଲି ଚା କରିଦେବିନି ବୋଲି ଆଜି ନାନୀ କି କହିକି ଏଠି ବସିକି ଚା ଆଉ ଟୋଷ୍ଟ ଖାଇଲାଣି ବସିକି ତ କାହିଁ ଚା କରିଦେଲୁ ଏଇନା ସେ ଚା ଟୋଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇନା ଖାଇବ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇଲାନି ସେ ଜାଣିଗଲାଣି ପ୍ଲାନ୍ କାହାକୁ କହିଲେ କ'ଣ କେତେବେଳେ କିଏ କରିଦବ ନାନୀ ତ ଅଛି କଥା ଶୁଣିଲୁ ଭାତ ଖାଇବୁନି ନା ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ କି ଦିଆବନି ସେମିତି ଖାଇଦେଇକି ଆସ ବାବା ହେଲା ଚାଲିଲୁ ଟିକେ ପାର୍ଲର ନା ମତେ ଆଗରେ ବସେଇ ଦଉନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ବସିକିନା ଯାଉଛି ସେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ବସିକି ଯାଉଛି ଟିକେ ପାର୍ଲର ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସେ Hello guys, आज ब्लॉग अब 8 रखुछु बाय गुड नाइट लाइक शेयर सब्सक्राइब